Dobrodošli u Comtree Shop Unboxing. Ovom prilikom ću vam predstaviti jedan vrlo poseban uređaj koji nije namenjen svakome, ali koji bi onoga kome je namenjen mogao posebno da oduševi, da ne kažemo raspameti. Pogledat ćemo jedan televizor, vrlo specifičnog dizajna, kao što možete verovatno da uočite već na samoj kutiji. Pogledajmo kako izgleda Hans Pri 19-inčni Hans Krab televizor. Unutar pakovanja dobija se jedno jednostavno uputstvo za upotrebu. Zatim, jedan prilično masivan i težak nosač, koji ćemo vam posle pokazati kako se stavlja i čemu služi na televizoru. Kao i kutije, u kojoj se nalaze strujni kabel, daljinac, zajedno sa baterijom, i detaljnim uputstvom za upotrebu, te krpicom za brisanje ekrana. Konačno, sam televizor. Kao što možete primetiti, čudnovat dizajn. A montiramo ovo na zadnji deo. Tako što ga položimo direktno uz ove postojeće šake. Znači, ovaj držač ćete zašrafiti sa dva šrafa na to predviđenim mestima i on služi da televizor stoji stabilno oslonjen na zadnji deo. Ovdje se nalaze svi konektori koji su postavljeni tako da su malo uvučeni. Naime, televizor nudi dva HDMI porta, što je sasvim pristojno. Zatim VGA priključak kao i konektor za zvuk. Audio izlaze, komponentne priključke, naravno strujni adapter i antenski priključak. Generalno gledano, broj konekcija je sasvim pristojan za bilo koji televizor. A ovdje se nalazi, kao što smo rekli, SCART i antenski priključak. Kao što vidite, ovaj televizor je po svemu namenjen najmlađim uzrastima i praktično deci. I u skladu s tim, ovi skinovi se posebno prave tako da budu mekani, da ne dođe do oštećenja, a također ukoliko dođe do eventualno prevrtanja televizora, vidite da je ekran uvučen u ovu internu masku, koja kad se prevrne, ona je istaknuta, odnosno ispupčena i onda nikad neće doći do oštećenja ekrana, već će se uvijek dočekati uređaj na samu masku. Ukoliko želite drugačiji skin televizora, dostupni su, kao što možete ovdje vidjeti, slonče, žirafa i lavići. Ukoliko budete želi da promenite skin sa recimo krabe na lava ili slončića, ili ukoliko jednostavno budete želi da operete ovaj deo, skidanje se vrši vrlo lako, jednostavno pomerite ove ždrijebove i kada pomerite sve ždrijebove, lako ukinete ovaj kompletan skin. Što se tehničkih karakteristika televizora tiče, ekran je 19-inčni, odnosno njegova dijagonala iznosi 48 cm. Rezolucija ekrana je 1440x900 piksela, što znači da podržava HD rezoluciju, onu osnovnu. Odnos stranica je 16:10, a uglovi gledanja su deklarisani na 150, odnosno 140 stepeni. Odziv je 5 milisekundi, a osvetljenje je 300 kandela po metru kvadratnom. Zahvaljujući svojim karakteristikama i uopšte odlikama, kao što smo rekli, on je namenjen prevashodno najmlađim uzrastima, te stoga na prednjoj strani, pored daljinca koji dobijate u paketu, ima više istaknutih komandi
fizičkih sa povećim tasterima, kako bi najmlađi mogli jasno da uoče ono što im treba za eventualnu promenu kanala, paljenje, gašenje televizora, pojačavanje zvuka itd. Sa strane vidite i dva velika zvučnika. Hvala vam što ste pratili Country Shop Unboxing.